Kumadonna ko tasuma dɔrɔn fɔli ko tɛ se ka dajeni. Bon appétit filɛbagaw, a y'aw bisimila. An bɛ segin ka foli kurakuraya aw yɔrɔ la, aw fɛn fɛn sigilen ni waati na aw ka jabaranin kɔrɔ ka Renouveau TV lajɛ Bon appétit kanu kama. An t'aw sara cogo si la, o la don o don dɔrɔn n'an nana foli belebeleba an b'o k'o di an filɛbagaw de ma. Ça fait yɔrɔ jɛmukan in bɛ yan aw ka nisɔndiya de kama don o don k'a daminɛ tɛnɛn ka taa bila juma la midi 30 maa caman de b'a ci dabila ni midi sera dɔrɔn ko Bon appétit daminɛna wa najɛ midi ka tila ka segin k'a najɛ 22h sisan Bon appétit sigikun ye min ye a b'o ɲɛnabɔ aw bɛ dumuni sigi sisan dɔrɔn a kalamani nisɔndiya ni damu an b'o dama f'aw sigiyɔrɔ la bi programme kɔnɔna na fɛn min bɛ o ye Bamakɔ kɔnɔkow de ye a n'an ka don ma weleli nka an tɛ se ka jɛmukan in daminɛ don si la f'an ka dugawu don kɛ bana jugu min bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ n'a bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka bana Ala k'a ɲɔni ka bɔ yen a ye minnu yɛrɛ sɔrɔ ka ban Ala ka fiɲɛ bɔda di u bɛɛ lajɛlen ma. Sisan foli fɔlɔfɔlɔ n b'o ta k'o di Bamakɔ kɔnɔko o bɛ cɛba kelen bolo Isiyaka Tarawele dɔw ko ko Boutelezi ça va alhamdulillah ko bɛ cogo di aramsez an b'a Ala tanu k'Ala barikada ara k'a fɔ Bon appétit filɛ jama ko k'u bisimila o ka jɛmukan mandi de don hali bi Bon appétit ara k'a yir'u la k'a fɔ ko kow bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi kow bɛ yen ko kɔnɔ kow bɛ yen sanga sɔn dɔrɔn an b'a kunkun n'a ɲɛnɛ da jama tigɛ inshallah ayiwa basi t'o la ne ka don ma weleli o bɛ kɛ ne kɔnɔ ka ban nisɔndiyalen don ka d'a kan musow kanubagaba don ale cɛ sirilen don musow fasa dali la a fɔ ka défenseur Nɛnɛ Sumano Nɛnɛ i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ su la se k'an filɛbagaw fo awɔ bon n b'a fɔ bɛɛ ma assalamu alaikum Mali kɔnɔ an ye denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba mɔgɔ mɔgɔ ni tulo b'an na ni heure la i ka foli y'i ta ye mɔgɔ mɔgɔ tulo t'an na ni heure la foli y'i ta ye awɔ ayiwa k'an filɛbagaw bisimila an ka don ma weleli yɛrɛ Nɛnɛ Sumano a ye clip duman dɔ kɛ sisan ko bɔfan ko in a bɛna tila k'a kunkun n'a ɲɛɲɛ ɲɛfɔ an ɲɛna an ka clip in lajɛ ka na Nɛnɛ Sumano k'i bɔfan mais ne ma yɔrɔ dɔ faamu a la n b'a dɔn maa caman fana ma faamuyali sɔrɔ o yɔrɔnin na i bɔfan n'i ko ko bɔfan e bɛ fɛ ka mun de fɔ o yɔrɔ la n bɛ fɛ ka min fɔ denmisɛnninw ka carré kɔnɔ kumaninw de don quoi entre les jeunes ni u bɛ ko dɔ kɛ sisan karisa n bɛna nin ko ne bɔfan b'a la wa comme n ta b'a la wa ni n bɔfan b'a la n b'a la ni n bɔfan t'a la bɔ o ye kelen kungo ye bon ne bɛ fɛ o ka bɔ diɲɛlatigɛ la mɔgɔw ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka sɔrɔ fɛn ko tɛ quoi n bɔfan a bɛ komi nata i ni yɔrɔ i ta awɔ tɛ foyi kɛ ten ni dɔ ma sɔrɔ min na i y'a faamu sinon ne tun ye yɔrɔ wɛrɛ de faamu a la a bɛ ne kɔnɔ k'i bɔfan komi i ko ko n ta t'i ta ta wa kuma banna pour moi cɛ ni muso voilà bɛɛ ko i fanfɛ mɔgɔ quoi non komi ni i ye terimusoma fila ye kɛlɛ la 100 nɔfɛ dɔ bɛ 70 nɔfɛ oui bon mais ni i ta ta n'i y'a ci camancɛ la i ta ta ka n ta di yan kuma banna o mais ni e ko k'e bɛ 90 ta ka taa di ne ma yɔrɔ kɛlɛ bɛ wuli n terimuso a tɛ kɛlɛ kun bɔ n ta di k'i ta ta wa kuma banna oui c'est ça sabe Nɛnɛ mɔgɔ minnu tɛ Nɛnɛ Sumano dɔn nin waati in na dakunɛ dama dama na Nɛnɛ yɛrɛ ye jɔn ye bon alhamdulillah a diyara n ye Ala lamina n'Ala ye don o don yira jɔn na i b'Ala tanto i ka don ne an bɛ barika da Masa Rahamani ye bana jugu min b'an kun kan ka soli da Rasulu kan kira fɔlɔ ni kira laban ka barika da an fa n'an baw ye den tɛ kɛ foyi ye ni mansa tɛ ka barika da an furuyɔrɔw ye ka Bamakɔ dugutigi ni alimami ni jamana ɲɛmɔgɔw fo ka jeunesse fo bana min bɛ yen ni wagati la an bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali ni diɲɛ bɛɛ ta k'a la hɛrɛ ye Ala ka nin k'a nɔgɔyalen ye Ala kana fɛn wɛrɛ k'a kɔfɛ tugun ne Kita kɔfɛ dugu dɔ bɛ yen ko Kɔgɔfata ne ye Kɔgɔfata ka de mais n faw ma sɔrɔ yen ne yɛrɛ ma sɔrɔ yen
ne faso filɛ Misira Réduit da la Pomada la ne mɔkɛ de bɔra Kɔgɔfata ka na yen san k'an faw sɔrɔ n da ma kalama ko Bamako yan donc olu ka nɛnɛ sumanɔ sɔrɔ donc ne ye Kitaka ye n ye Mali Bamakɔka ye a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ne y'o bɛɛ ye ne ye Musa Sumanɔ ani Fana Mangara den de Musa Sumanɔ ale ye Jelisirima Sumanɔ den de ale ye Asu Darame den de ale ye Asa Darame den de Nɛnɛ Darame den Madinɛ den Baya den ni Jɛnɛba den ani Nɛnɛ Gaku den donc n ba ye Fanta Mankara ye Fanta Mankara ale bɛ bɔ Kayi Plateau Mangara Kunda min bɛ Kayi Plateau ne ba de ye n du denmuso fɔlɔ ye donc ne ba ye Tɛnɛni Baba den Kumba Sise den ni Mase den Kara Mangara den A den Sanjaku den Tutu Mangara den ni n ko n b'a bɛɛ fɔ maintenant Nɛnɛ i ye jeli ye maintenant jeli dɔ bɛ se ka kɛ bange jeli du yɛrɛ kɔnɔ nka a tɛ kɛ dɔnkilidala ye bon Nɛnɛ ka dɔnkilida sɔrɔla cogo jumɛn o diyara n ye ne mɔmuso ni mɔkɛ n fa n'a ba olu ma dɔwɛrɛ kɛ n'a tɛ mais ne yɛrɛ fa tun ye fonctionnaire de donc ne fa ma jeliya kɛ ne yɛrɛ kɛra jeli ye n fa dɔgɔni fa kelen ba kelen bɛ a dɔgɔmuso sara o bɛ dɔnkili de da a bɛ kuma u ka baara kɛra ye mais ne ka dɔnkili da ka kɛ komi n ma wolo yan ni maninka accent bɛ n ka dɔnkili la n y'o sɔrɔ n kɔrɔmuso de fɛ n kɔrɔmuso n fa kɔrɔkɛ den ale tɔgɔ ye Funɛmuso Sumanɔ parce que souvent n'a ka di ne ye ne bɛ dɔnkili da a bɛ k'i ɲɛna ko ne yɛrɛ sigilen don Kita yɛrɛ k'a sɔrɔ ne ma su kelen si Kita yɛrɛ mais a bɛ k'i ɲɛna ko n sigilen don yen mais n y'o sɔrɔ n kɔrɔmuso in de fɛ ni mɔgɔ ye sanu ta bili kan bɛ barika da bɔ a dingɛ ye n kɔrɔmuso sisan a banna a tun bɛ dɔnkili da Funɛmuso Sumanɔ donc n b'a fɔ Ala ka hinɛ a la diɲɛ ye sababu de ye awɔ. Ayiwa Boutelezi Nɛnɛ Sumanɔ bɛ yan an ka tɛmɛ ni ɲininkali ye Nɛnɛ i bisimila Bon Appétit plateau kan bisimila i yɛrɛ ka plateau kan Nɛnɛ an y'a ye waati dɔ tɛmɛna Nɛnɛ ko ye basibaw kɛ à l'époque o y'a sɔrɔ musoya morceau de tun bɛ kosɛbɛ mɔgɔw tulo kɔrɔ n bɛ fɛ ka dɔn musoya morceau a hakilina nana cogo di parce que fɛn min de don hali n'i y'a lamɛn bi a bɛ k'i kɔnɔ ko morceau in dara kura ye bi de o ye tiɲɛ ye bon ne miirila musow la kojugu parce que n yɛrɛ ye muso de i yɛrɛ bɛ ko min kɔnɔ n'i ko k'i bɛ dɔnkili da o kɔnɔ o ka nɔgɔn kojugu parce que i bɛ ko caman dɔn a la min b'i kan min t'i kan min b'i muso ɲɔgɔn kan i ɲɛ b'a la burusi kɔnɔ mɔgɔw musow sɛgɛnnen don jikow ni fɛnw na bon o kosɔn ne ye musoya da biro kɔnɔ musow yɛrɛ sɛgɛnnen don u bɛ climatiseur kɔnɔ u bɛ baara la mais o sɛgɛnnen don wa bɛɛ n'i ka sɛgɛn cogoya de don bɛɛ bɛ sɛgɛn degré min na i yɛrɛ de b'o dɔn donc o kosɔn tuma bɛɛ a ka di ne ye ka to ka fɛn dɔ kɛ musow ye min bɛ to k'u nisɔndiya k'u ɲinɛ u ka sɛgɛn kɔ o de ye ne bila musoya dɔnkili dali la awɔ. mais Nɛnɛ n bɛ fɛ k'a dɔn Nɛnɛ ka inspiration bɛ bɔ min parce que on a vu que Nɛnɛ bɛ dɔnkili minnu da a bɛɛ ye dɔnkili kɔrɔmaw ye i bɛ dɔnkili fɛn fɛn da a bɛɛ ye mɔgɔ bilasira dɔnkili la ara bɔra k'i ɲininka bɔ fanko la sisan o technique fɔ an ɲɛna mais an tun b'a faamu sansi kan inspiration ninnu bɛ bɔ min mɔgɔw de bɛ dɔnkili dilan ka d'i ma ou bien Nɛnɛ yɛrɛ de bɛ sigi ka miiri k'a fɔ i y'a ye est ce que n tɛ nin kɛ dɔnkili ye bon Nɛnɛ yɛrɛ de bɛ sigi ka miiri ni n ye miiri ni minnu tora an kɔnɔ sufɛlaw yɛrɛ la jango n b'olu sɛbɛn ni n y'olu sɛbɛn ni n cɛ nana n b'a yira a la ale bɛ guitare ta a b'a sigi ɲɔgɔn kan a b'a fɔ bon nin yɔrɔ don a la nin bɔ a la nin yɔrɔ ka ɲi nin yɔrɔ man ɲi donc an b'a fara fara ɲɔgɔn kan ten i b'a dɔn kuma yɛrɛ ye dɔnkili de ye ɲɛna aw bɛ kuma minnu na sisan nin ye dɔnkili de ye par exemple dɔ mana ladili kuma dɔ fɔ sisan dɔrɔn i bɛ se k'o ta dɔrɔn ka kɛ dɔnkili ye kuma teliyalen de ye dɔnkili ye awɔ. mais ka ni inspiration tɛ na i ko dɔ bɛ guitare fɔ papa Chéri fana ale hakilina t'a la ten ale hakilina wa bon ale jɔyɔrɔ ka bon ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan parce que ale kelen bɛ baara saba kɛ ni ne ye dɔnkili jateminɛ n bɛ fɛ ka nin kɛ ale bɛ guitare fɔ a b'a arranger bon
ale jɔyɔrɔ ka bon a fara studio kɔnɔna kan vraiment ne sigira nin kɛnɛ kan min cɛ n b'a remercier kosɛbɛ n famusa Doniba ta ɲɛmɔgɔ ɲuman de b'i la mɔgɔ kelen ko man di mɔgɔ kelen ko man di a ye n soutenir kojugu n ka baara la parce que ala y'o chance kɛ n ye n bɛ baara min kɛ n cɛ b'a kɛ donc n'a ala y'o k'i ye o fana ye fɛn ɲumanba ye awɔ merci mais furu ta hokumu kɔnɔna na fɛn baro ŋunuŋunumanw ka ca voilà réseaux sociaux bɛ fɛnw cari kuma bɛɛ u tun y'a fɔ waati la ko nɛnɛ bɔra a furu la ko nɛnɛ an bɛ actuellement waati min na ko nɛnɛ ta ka furu la kumaw cayara i dun bɛ k'a fɔ sisan plateau kan o kuma tɛ ka ye i ka kuma la est ce que i bɛ se ka o yɔrɔnin fɛn fɔ dɔn awɔ n bɛ n ka furu la n bɛ n ka furu la toujours tout va très bien entre moi et mon mari alhamdulillah an bɛ ala fo k'a barikada n bɛ n ka furu la alhamdulillah a bɛ taa an ka don kumakun kɔnɔna na plateau in kɛ an bɛ to ka kumakun ta an ka denmisɛnnin bilasirali kan k'o di an filɛbagaw ma bi ta bɛna tali kɛ comment concilier vie d'artiste et vie au foyer o bɛ mun ko fɔ artisiya a ma nɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛ dɔnkilidalaw olu ka mun kɔnɔna u ka concertw ka ca u bɛ bɔ voyagew ka ca maintenant est ce que o vie ani furu vie u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o tuma u b'a kɛ cogo jumɛn gɛlɛya jumɛn de b'a la nɛnɛ voilà i yɛrɛ bɔra ka confirmer sisan nɔ i bɛ furu la ala barika la maintenant aw ka vie ani ka foyer vie aw ka vie familiale ninnu a ma nɔgɔn cogo si la denw ladonni tout aw b'a a ko kɛ cogo jumɛn na est ce que a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye foyi ma nɔgɔn ka bɔ foyi ma nɔgɔn ka bɔ mɔgɔ tɛ min na i b'o de gɛlɛya imaginer mais ni ala y'i bila kɔnɔ ka ban i bɛ solution sɔrɔ a la i bɛ solution sɔrɔ a la parce que n'i furulen don i ni cɛ bɛ baara kelen kɛ aw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ aw bɛ segin ɲɔgɔn fɛ den minnu b'i bolo fɛn o fɛn n'i ka baara bɛnn'a ma i b'i organiser ka bɛn o cogoya de ma donc mɔgɔw bɛ k'i bolo minnu fana b'i denw kɔlɔsi ka tobili kɛ ka d'u ma k'u ko k'u labɛn ka finiw ko ka ba sokɔnɔ baara misɛnninw kɛ ka sɔrɔ e ni cɛ bɛ voyage la donc n'aw nana i yɛrɛ bɛ occuper i ka ko tɔ la awɔ a ma nɔgɔn mais a bɛ kɛ mais i ko ko sisan i ni cɛ bɛ voyage la mais est ce que a cas bɛ kɛ mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'olu cɛ tɛ dɔnkilidala ye ou bien n'u tɛ guitare fɔla ye olu ka cas ninnu est ce que gɛlɛya t'olu la ou bien kuma bɛɛ e ni monsieur bɛ voyage ɲɔgɔn fɛ a kan ma kɛ e la ni monsieur ma voyage ɲɔgɔn fɛ min na o kelen kelenninw bɛ yen nɔ o kelen kelenninw bɛ yen bon n'o fana kɛra solution b'o fana na ala ye diɲɛ fɛn o fɛn da solution b'a la ni voyagera k'i cɛ to i b'a sɔrɔ parce que toujours ala y'anw fana kɛ jamatigi de ye mɔgɔw de b'an bolo an ye balimatigiw ye an ye sinjitigiw ye an kanubagaw bɛ yen bon solution b'a la solution b'a la hali ni voyagera k'i cɛ to i b'a sɔrɔ i bɛ su kelen tile fila dɔrɔn i bɛ segin donc ɲɔgɔn faamuya don quoi ɲɔgɔn faamuya don aw bɛ bɛn a kan parce que dɔw b'a fɔ karisa ne bɛ fɛ i ka na n ka nin na mais billet kelen de bɛ ne bolo n tɛ se ka billet fila ta o bɛ se ka bɛn Amérique ma a bɛ bɛn Paris ma a bɛ bɛn Dakar ma a bɛ bɛn Laginɛ ma a bɛ bɛn Côte d'Ivoire ma a bɛ bɛn diɲɛ dugu o dugu i kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ fɛ i ka na mais billet kelen de bɛ ne bolo bɛɛ ni se de don dɔw bɛ miliyɔn d'i ma dɔrɔmɛ min de bɛ dɔw bolo o de fana bɛ b'o fana ŋaniya la donc u bɛ jatigi bɛɛ ye kelen y'an bolo miliyɔn dila ni dɔrɔmɛ dila bɛɛ ye kelen y'an bolo parce que kanu min bɛ dusukun o de bɛ compter donc karisa ne bɛ fɛ i ka na mais billet kelen bɛ n bolo n'i y'a ɲɛf'i cɛ a b'a fɔ problème t'a la en général olu ye playbackw de ye live tɛ donc i bɛ taa ka t'olu kɛ dɔrɔn ka segin awɔ sara bɛ na Boutelesi an ka se fan fɛ est ce que ɲininkali don supposition don ni e muso kun kɛra misali la dɔnkilidala ye est ce que e kun b'a ko ninnu a jateminɛ ni hakili ya parce que a bɛ se ka kɛ nin yɔrɔ in na cɛ dɔw bɛ yen a bɛ fɛ ka bɔ dɔw nɔfɛ mais a bɛ dɔnkili da comment voilà jɔrɔlen don ala k'an bɛn sababa ma ara ko bɛɛ ye ɲɔgɔn lafaamuya de ko bɛɛ ye kuma c'est vrai ni e bɔra ne bɔra tigi fɛ a y'a kanu k'a to baara min na ara e b'a ka baara dɔn
i kɛra fɛ ka taa o kan ka tila ka furu ɲin'a fɛ ka da o kan ara o man ka e tɔɔrɔ tuguni dɛ dɔw b'a fɔ ko a b'i labɔ a la dɛ bon est-ce que o tɛ dépend depuis aw ka ko sigi kuma na bon karisa c'est vrai ne kɔni ne ye artiste ye par exemple ne ye jeli ye ne ye dɔnkilidala de ye donc e dun tɛ artiste ye i tɛ jeli ye i tɛ nin domaine si kɔnɔ i ko i bɛ n furu bon ne kɔni ka baara ye nin de ye dɛ donc depuis a daminɛ an bɛ fɔ ka bɛn de kan an bɛ bɛn o de la même dɔw fana bɛ yen olu b'a fɔ u hun bɛɛ laminɛ donc mais n'i donna u bɛ tila ka protocole wɛrɛw créer mais ne bolo base bɛɛ bɛ sigi depuis a daminɛ kuma de ne y'a dɔn i bɛ nin kɔni kɛ donc maintenant bon karisa vraiment ne bɛ fɛ k'i furu mais n bɛ fɛ i ka bɔ nin na ah bon karisa i b'a sɔrɔ ala ma ne k'i ka furu latigɛ ne fana tɛna bɔ nin na parce que ne fana ka vie ye nin de ye donc na aw ye fɔ ka bɛn kɛ ka taa o base kan donc sini ma sinikɛnɛ ma bɛɛ ka kuma de b'i kɔ n'e nana k'i bɛ muruti ah karisa an ma bɛn o la dɛ depuis a daminɛ an bɛnna nin de la donc bi i bɛna fɔ tan i bɛna fɔ tan mara n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn vie d'artiste ale ni vie de foyer ko bɛɛ organisation ko de ko bɛɛ non ko bɛɛ organisation de waati min na n'i tɛ art domaine kɔnɔ waati min na n'i tɛ dɔnkilida kɔnɔ waati min na n'i bolo degunnen tɛ artisiya la occupé i cɛ la a k'a dɔn o moment très bien a k'a dɔn a ka di ye mais a temps de t'i bolo o moment nin kɔni na a yira cɛ la k'a fɔ muso de b'a bolo a ka fɛn fɛn ni mɔgɔ wɛrɛ tun b'o kɛ i ka dumuni sigi i cɛ kɔrɔ i ka tɛgɛkoji minɛ i cɛ ka tɛgɛ ko ka dumuni kɛ i k'i sigi ka assister a ka tila dumuni na a b'a fɔ vraiment a ka di nin karisa ye mais a temps de t'a bolo o fɛn in yɔrɔ anw kunkolo ma sɔn depuis o yɔrɔ yɛrɛ la tɛgɛkoji minɛlen k'i tigɛ ko ara vie paix mankan in sɔrɔ yen sa i bɛ mun ɲini i bɛ mun ɲini a la donc ni a tigi ye o walew yira e la donc don min na n'a ma se k'a kɛ i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la hakili de don dɛ tiɲɛ yɛrɛ la karisa kan ka kɛ mais est-ce que ni an kɛra star international ninnu ni fɛnw ye nɛnɛ bɔra ka mun fɔ ne sisan muso est-ce que an bɛ sɔn o ma bilen o problème Michael Jackson ka niveau ka i cɛ de a banna muso tɛ kɛ foyi ye n'a furukɛ hali ni filen bɛ dabiri i cɛ da la hali ni miliyari b'i bolo i ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ i cɛ de dɛ dɔrɔmɛ t'i cɛ kun mugan t'a kun a ka babi sen faralen don miliyari bɛ kun i cɛ de don i kan ka bonya c'est très normal ala ka nin miiriya di muso bɛɛ lajɛlen ala ka nin miiriya di muso bɛɛ lajɛlen nin miiriya bɛ muso caman ba de kunna awɔ a miiriya bɛ muso caman de kunna ayi ara non pardon e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan n'e ye ka question poser siganan b'e la yɔrɔ dɔ la i bɛ k'i insister de trop non de trop tɛ o ne ko ala ka miiriya di muso bɛɛ lajɛlen ma sinon on a vu des cas muso dɔw bɛ yen depuis i bɛ b'u nɔfɛ tuma min na ça n'allait pas a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan mais une fois qu'o commencera ka fɛn dɔw kɛ dɔrɔn o bɛ ɲina étape dɔw o kojuguba de ya bon très bien ala yɛrɛ b'o dan dɔw bɔgɔ la o de y'a to n ko ala ka hakili ɲuman awɔ mais sisan e yɛrɛ bolo artistes ka domaine kɔnɔna na éducation denmisɛnninw ka éducation par exemple ni den bɔra kɔnɔna na est-ce que a tɛ se ka réussir olu ka éducation kan bon ara n'o de fɔ organisation ko de don ni madame tɛ yen monsieur est là ni monsieur ni madame tɛ yen mɔgɔw bɛ yen den kalifalen don minnu na danaya mɔgɔw dana mɔgɔ a mana kɛ cogo o balimaw b'i la sindiw b'i la olu b'i ka baara dɔn a karisa ala y'a nɔgɔya an ye contrat sɔrɔ an bɛna taa nin yɔrɔ la aya a denw fila b'u la ou bien i denw filɛ i bolo e kɔni b'a dɔn kɔni kala tɛ ne den si waasi k'o tigi kɔni tɛ balolen donc a mana kɛ cogo o cogo i dana mɔgɔ kɔni de don ara i b'i den bɔ i la k'a di mɔgɔ min ma ala i dalen don o la i bɛ ka sinsin nin yɔrɔnin kan parce que a b'ale yɛrɛ arranger kuma dɔw la e yɛrɛ tɛ sigi ayi mais c'est comme ça là donc ni i tɛ sigi madame tɛ sigi donc maintenant ala fana bɛ mɔgɔw d'aw ma a bɛ se ka denw confier minnu na nɛnɛ tun bɛ fɛ ka intervenir o yɔrɔ la i ko ko awɔ a bɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ den minɛ ka tɛ komi ba yɛrɛ b'a minɛ cogo min na a b'o mɔgɔ sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ o bɛ occupé den na ka tɛmɛ i yɛrɛ kan o mɔgɔw ayiwa ka taa ɲɛfɛ an bɛ taga rubrique fɔlɔ-fɔlɔ nɔfɛ ça fait o bɛ Boutelezi de bolo ni Jamali tɛmɛna a bɛna don ɲɛfɔ an ye ko jumɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi ara kow bɛ yen ko kɔnɔ kow bɛ yen paw bɛ yen pa kɔnɔ pa bɛ yen pa léger bɛ yen pa lourd bɛ yen pa fɛgɛman bɛ yen an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'a fɔ jama ye k'a fɔ so bɛ so ne kɔnɔ bɛ yen dɔgɔdɔgɔnin bɛ wulu bɔ sira fana bɛ yen ko ɲinɛ ye so dugulen ye ɲinɛ bɔ sira farala kan san ka na ji ka woyo sisi ka bɔ tunda ka fɔ ara an bɛ Bamakɔ bisimila ara an bɛ Maliba kɔnɔ ara an y'a ye k'a fɔ tɛnɛ don o tun ye asafurula ye kari don o tun ye kalataw ye min ye an ka député bulon ma sugandi tun bɛ ka kɛ
Machidon. Ara maaw bɔra ka voter. Mais ko laɲini kun ye maa hakɛ min kun ka bɔ o maa hakɛ ma bɔ. Maa mana kɛ cogo cogo vote kɔni kɛra. Min ye an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ sa n'o ye El Hadj Ibrahim Boubacar Keita ye a n'a furumuso ɲuman o fana bɔra ka taa u ka fasoden ɲumanya sabati école Gawusu Dunbiya la Sebenikɔrɔ. Ni n'a fɔ maaw ɲɛ bɛ ja la cogo min na ni ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye vote kɛyɔrɔ la ara. Donc k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ vote kɔni laɲini kɛra ko vote ka kɛ vote kɔni kɛra ara. Hali n'a sɔrɔ gɛlɛya donna yɔrɔ dɔw t'a la gɛlɛya kelen kelenw donna yɔrɔ dɔw t'a la mais alhamdulilayi vote sera ka kɛ kari don ni ala ma basi k'an na aya kibaruya minnu mana bɔ a la Bon Appétit plateau kan an bɛn'o da jama kulo kan kow bɛ ko kɔnɔ kow bɛ ara an y'a ye k'a fɔ min ye chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé a ka enlèvement kɛra an y'an da don a la ni plateau kelen sanfɛ nka ara an ɲɛ b'a la bɔlɔlɔw sanfɛ sisan k'a fɔ Ɲanfinge an bɛ segin a kan Ɲanfinge n'o ye Soumaïla yɛrɛ jabala ye a yirala k'a fɔ kalafili minnu kɛra karidon Soumaïla ko a ye jɔyɔrɔba ta ni fo 80% ye ko donc o kɔrɔ ye Soumaïla kɛra tako kelen Ɲanfinge hali n'a sɔrɔ a bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi ara an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka Soumaïla ɲuman lasegin a ka denbaya la ara ko bɛ ko kɔnɔ ko bɛ an bɛ nin bɛɛ la an y'a yira k'a fɔ banajugu nin sababuya la couvre-feu instauré la anw fɛ Mali kɔnɔ yan donc ara mais an y'a ye k'a fɔ dɔw fana bɛ fɛ ka profiter o couvre-feu ko fɛ ka manamana ko dɔw kɛ o la an bɛ wele de bila an ka autorités ma vigilance totale an y'a ye k'a fɔ Kalabankura samedi don sufɛ an ɲɛ bɛ i n'a fɔ maaw ɲɛ bɛ ja la cogo min na ninnu fana de kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ i b'a fɔ teritugu mais réseau sanfɛ an ɲɛ b'a la dɔw ko ko garde nationale maa 2 de don ara donc u bɛ taa mɔgɔw de ka butigi dakari mais n mɛnna n ka ko la ani n tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ aya samedi don sa Kalabankaw ko 21h tɛmɛnen kɔ maaw bɛɛ donnen ko couvre-feu senna olu taara u kɛ butigi dɔ kan k'o dakari ara nin ko a kɛra koba ye ni ala ni 11e mɔgɔw tɛ ani forçat mɔgɔw tɛ donc a kuma caman tun bɛ ka fɔ o tun tɛ fɔ parce que population girin'u kan a k'u bugɔ i n'a fɔ mɔgɔw ɲɛ bɛ ja la cogo min na k'u jogi kosɛbɛ mais ala ni polisiw sababuya la u sera ka bɔ nin ko kɔlɔlɔ kɔnɔ ara hali bi an bɛ dugawu de kɛ ala ka fasoba Maliba la ka na ara an b'a kuncɛ ni jumɛn ye sa maaw ɲinana maa dɔ kɔ n'o ye Zumana Yɔrɔ Tarawele Zumana Yɔrɔ Tarawele a tun bɛ ORTM na maa caman ye Gimba ka dɔnkili dɔw lajɛ Zumana Yɔrɔ bɛ imita la ni Michel Zumana Yɔrɔ a yɛrɛ kun sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi mais ko an bɛ sanga min na comme sisan ala ye a ka minji dɔgɔya ara l'ORTM en deuil le Mali en deuil le monde entier en deuil ara an bɛ dugawu de kɛ Zumana Yɔrɔ Tarawele ala ka da yɔrɔ nɛɛma a y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya k'an yɛrɛ ne k'an ta d'u ma kɔnɔ ara ne tun ye Bamakɔ kɔnɔ ko ye n'ala ma basi k'an na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah ayiwa n'ala sɔnna Nɛnɛ bɔra ka Bamakɔ kɔnɔ kow bɔra ka yira sisan nɔ i tun bɛ nouvelle ninnu bɛɛ kalama Zumana Yɔrɔ ka banni n y'o mɛn yan sisan ne n'o tɛ n tun bɛ nouvelle tɔ bɛɛ kalama mais i bɔra ka yi san Boutelisi ka impression dɔɔni d'an ma a ye date tora couvre-feu la ani élection ko i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye bon n bɛ min fɔ maliyɛnw ye couvre-feu min bɛ sen na sisan a ɲɔgɔn tɔɲɔ ni a butigidaciw ni a sonyɛni tɛ bɛn parce que bana wagati de don mɔgɔ si diyaɲe ko tɛ an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn gasi sigi an ka ɲɔgɔn ka nafolow kɔlɔsi donc a t'a kun bɔ ala ka hakili ɲuman di an n'u ma o de fɔ ala k'o dɔw minɛ sisan an ka don kilepo 2nan an bɛna o lajɛ o bɛ Masaran Kuyate an k'o lajɛ ka na
ye bido bedi sewa ni mabido ubineni udibugo doludi surundu ali ni mafenge mola Télévision Villamo, Doda Foikani, Doda Foimani, Nimebe Jamala Boleromba Nuye, Jamala Bara Ekobae, Jamala Kumamano. Somala jeli sombolo kanidoe amani doe jatigi nyumalu farimamba balota nabe balota mala bidoncho kanidoe amani doe balota nalu farimamba bega fo farimamba itulo beso mala romoro si joti lu farimamba Bibiliki Jamal Farimamba Demiseni Farimamba Musokulu Farimamba Mali Musulu yo Mali Musulu Farimamba Mali Jelilu Farimamba Hariti Silu Farimamba Mali Jelilu Farimamba Hanima Terilu Farimamba Bega for Farimamba Farimamba de Bese Bega for Farimamba Farimamba de Bese Masara Kuyati pour Farimamba Nene Masara ni fi Masara Kuyati ni jeli dem sen taw che bashite baro Alhamdulillah Alhamdulillah ne ga doniya sira nenem masarama aw mbado ne masarando masara endo gondi geleya foytene ni mali jeli koroba kata sanfe foduma geleya tene mo kosiche minu foramunun ko minu foranko geleya tene usiche oui parce que adamadi ibe mo amna to ma buri segima i dogo ma mo ni bunya ira la tseka dogo ma irila bo me mali jelu foku barkada gelatini mo khashiche ayo famna sisa nenere amedum ne ko bi album jolle bi ka buluka album duru de bene ka buluka foka si woroma worona we obesrade la worona ini bofan Bofan Queen. Bofan Worona Ok, il y a donc les dobi coup pointure. Begi pointure ta. Begi pointure. Ani yoron do wala ko ka clé contact di nene ma. Ni yoro ine. Ne ko faze abuka kuma che o kan pourtant il faut le no mais ma gele soro yoro la. Mo be fen fen la ibi gele soro ibi no wa soro. Mais jena tige daro de kama.
donc ni ala y'i bila ko min kɔnɔ i b'a nɔgɔya ka bɛɛ i yɛrɛ ma dɔrɔn i bɛ lafiya bɛɛ bɛ lafiya o de ka ɲi mais i ye dɔnkili 2 de don ɲɔgɔn na minnu tɛ kelen voilà compteur ni clé contact clé contact oui o bɛ musoya de o ye musoya de voilà clé contact in o ye musoya ye o ye musoya ko ka clé contact di nɛnɛ ma a ka manamana mɔgɔ min mana musow kunnaya o bɛ don mobili la kɛ mobili nɛnɛ cɛw don dɔ la an b'o tigi kɛ mobili sɔngɔ ye bon n'o kɛra mobili sɔngɔ ye o clé n'o clé contact fana bɔ ka di nɛnɛ sumano ma o ko bannen donc nin bɛɛ ye musow fasa ye o bɛɛ kun ye cɛw ka hinɛ musow la u k'u k'u balimamusow ye k'u k'u musow ye ni cɛ mana ko nous sommes fragiles an fragile donc cɛw ka hinɛ an na a fana ka hinɛ cɛw la an b'o fana fɔ ou bien n ko c'est réciproque n'a hinɛ na a bɛ hinɛ la cogo min na fana ka hinɛ cɛw la sa anw tɛ se juguya la o i bɛ cɛ caman ye kelen na kuma na carré kɔnɔ a kana k'i kɔnɔ ko sɛgɛ don a kana k'i kɔnɔ ko kunkuli don gɛlɛya b'a kan so kɔnɔ an tɛ kuma e fɛ ko la ça fait cɛw ka hinɛ an na a ka bila fitinin an bɛ se k'o sɔrɔ awɔ bɛ sɔrɔ ye Bamako musolu yo ata pontiri ta wa wallahi nama pontiri ta lolo manole mo kelen tiri ala be mo tiri ala mo bele maloya amolu lana sara asumano nene dia nyeche baja c'est juste apontirine nkame musulma nekame farafina ni farajala musula kalma musoya telangulo nyede nkame musulma nekame togoda musululema musoya te yalangulo nye dute dia musoko karichete dia musoko jamana te dia musoko muso de be président wolo muso de be ministre wolo muso de be laga to ni garibu be wolo de jaga muso ya te golongolo nye ne mala muso ko fadu abe akili digi muso na nyele ni akara muso le fa de la fa muso ne mala muso ko fa abe akili digi muso malula muso mi sala muso ama numa tolonke nusala cela sigima muso yala nusona furuke bere muso mi nusona muso yama numa muso yala maloya numa muso yala kasinka me muso langaru lema a muso ya santa ule jabadi aleba Antonya awuni munyuni sabali musolu joyala awuni miliya nyuma muso trompete mi mana unega antodo bazana kabe gosike o anta ke papier ne kɔni ma dɔwɛrɛ dɔn ne papier o ka ɲi yɛrɛ de ayi ne kɔni ma dɔwɛrɛ dɔn cɛ mana koleya cogo cogo n'i ko a muso ma ko k'a don gosili la est ce que n'a muso bɛna dɔw la a tɛna bɛn o ye gɛlɛya ayiwa sisan ka taa ɲɛfɛ hali bi an ka kumakun kɔnɔna na an b'a lajɛ ka bilasiralikan di an filɛbagaw ma ka d'a kan bɛɛ lajɛlen tɛ kelen ye a ka gɛlɛ dɔ bolo an bɛ wagati min na n'o ye comment concilier vie d'artiste et vie au foyer donc sisan mɔgɔ minnu bɛ yen nin wagati in na nɛnɛ ko a ka gɛlɛ olu bolo mɔgɔw ka kow minɛcogo tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ dɔ bɛ furu la bi na gɛlɛya b'u kan e yɛrɛ bolo i bɛ se ka bilasiralikan jumɛn de di o tigi ma. bon ne kɔni fɛ a man kan ka gɛlɛya a man kan ka gɛlɛya parce que ɲɔgɔn faamu dɔrɔn de don ɲɔgɔn faamubaliya de don n seginna min kan n bɛ na yen toujours maninkaw ko kuma kelen fɔ ko 10 ka fisa kuma si 10 fɔ ye. A yira i cɛ la ko foyi tɛ ni ala ni kira ni fa ni ba n'ale tɛ donc n'i y'o yira i cɛ la i tɛ fɛn na don min na i yɛrɛ bolo b'a ka tobili la i bolo b'a ka kini na i bolo b'a ka fɛnw na i y'a ka dumuniw sigi i occupera la a b'a dɔn karisa tiɲɛ yɛrɛ la karisa tɛ yan de bi n'o tɛ nin tɛ kɛ donc hali ni ko kɛra la don min na min ma diya ye n'an dɔ tobira a ma ka min ma diya ni ye a b'a fɔ n muso tɛ yan bi o de ye nin kɛ
n'o tɛ ni muso bɛ yan nin ma deli ka kɛ a b'o mɔ a tɔgɔ la mais n'a bɛ kɛ don o don hali n'a muso bɛ yen donc a bɛ na ni foyer gɛlɛya ye cɛ tɛ dɔwɛrɛ miiri muso tɛ occupé n'a mago tɛ na parce que a bɛ tɔgɔtigiya la wariw b'a bolo donc a mago tɛ cɛ la wari in tɛ fosi ye diɲɛ du in tɛ foyi ye diɲɛ nafolo in n'a finiw n'a sanuw tɛ fosi ye kiyama jɔ don masa Rahamani bɛ muso ɲininka a cɛ dɔrɔn de la donc an k'an to yan k'an miiri sini na donc ni mɔgɔ min y'o hakili sɔrɔ a b'a to i ka furu bɛ basigi i ka furu bɛ si sɔrɔ i denw bɛ barika sɔrɔ o yɔrɔnin na ɲininkali dɔ b'o kɔnɔ parce que an b'a ye fɛnɛ u b'a fɔ ko artistes ka furu ni min wulila dɔrɔn o ye artistes ka furu tɛmɛ si la a bɛ tan a bɛ tan e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔnin na c'est parce que aw ye artistes de ye aw ye dɔnkilidala de ye wa n'o de bɛ ka na ni nin miiriya in ye mɔgɔw la ou bien mɔgɔ yɛrɛ de n'i kɛcogo don bon artistes ka furu bɛ mɛn si la dɛ artistes bɛ yen minnu furula fo ka se saya ma saya y'o fara olu artistes bɛ yen furusa ye dakan ye hali ni tɛ artiste ye mɔgɔ dɔ bɛ yen artiste tɛ foyi a cɛ tɛ artiste ye mais u bɛ furu bɛ sa nin bɛɛ bɛ mɔgɔ yɛrɛ dakan na n'Ala y'i da fɛn o fɛn kama i tɛ sa ni m'o ye n'o tɛ artistes bɛ yen minnu bɛ furu muɲu fo mɔgɔw bɛ dimi u kɔrɔ fo mɔgɔw bɛ to ka surunci ko ne ko karisa o nin de t'a la wa wala somɔgɔ t'a bolo de bon diɲɛlatigɛ n'i ye ɲuman ye yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ juguman ye bon an kana ɲuman juguman a bɛɛ kɛ juguman ye ka ɲinɛ ɲuman kɔ a bɛɛ b'a la awɔ o faamuna Boutelezi e ka bilasiralikan bɛ se ka kɛ mun de ye ka se an filɛbagaw ma don kuma kun kan ara an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma ni Ala bɛ hɛrɛ k'an ye Ala ka kɛ hɛrɛ ye ani min ni hakili bɛ n'an ma ara artiste musoya de don baara yɔrɔ a mana kɛ baara o baara ye ara diɲɛlatigɛ fɛn fɛn ni i ye furu kɛ n'i bɛ furu la ara a dɔn k'a fɔ fɛn dɔw bɛ a man ɲi e la tuguni ara e jɛnna n'a ye ka furu mɔgɔ ma donc a to a tigi k'a dɔn k'a fɔ ja ne kelen tɛ tuguni donc ara ni i y'o hakilina sɔrɔ hali n'i kɛra milliardaire ye i b'a dɔn ko dɔ b'i kɔfɛ donc n'i y'o jate minɛ dɔrɔn moi je pense que kow bɛ taa ni ɲɔgɔn ye hali ni gɛlɛya dɔ bɛ na i ka baara la tuma min na karisa a lasigi k'a fɔ bon karisa vraiment ne kun ko a bɛ tan mais Ala y'a kɛ a kɛra tan ko bɛɛ ye communication de ko bɛɛ ye communication a mana gɛlɛya cogo cogo sigi ka fɔ de bɛ ko la donc ara ni bɛɛ y'o hakilina sɔrɔ donc dɔw b'a fɔ muso ye fɛn sɔrɔ a yadala a kɛra tan est ce que e ye muso lasigi n'a ka kuma donc e hakilina na ko yada ni fɛn minnu b'a la i bɛ taa sɔrɔ e bɛ k'a miiri ten or ale kunkolo kɔnɔ a tɛ ten mais n'aw kumana ɲɔgɔn ɲɛnɛ a ka ca Ala fɛ i bɛ k'ale minɛ ni min ye o tɛ a yɔrɔ ka jan o la i b'a sɔrɔ aw bɛ kɛlɛ dɔ kɛ san kelen kɛlɛ ye mais n'aw sigira dɔrɔn salon kɔnɔ ka kuma quelques secondes i bɛ nimisa pourquoi an kun bɛ ka karisa minɛ tan Ala ka hakili ɲuman d'an ma Ala ka sigikafɔ don an ni ɲɔgɔn cɛ ara se mana kɛ muso ye cogo to a dɔn ko i furu cɛ ye a ka ca Ala fɛ gɛlɛya caman bɛ a bɛ pan i kunna Ala ka kulo kɛ kulo kunna di ye sisan ne sera Sumanolakaw sinankun ma Sumano ko Sumano aw jamu sinankun ye jumɛn ye an jamu ye Kuyatew an sinankun ye Kuyatew ye ani Kulibalilakaw olu y'an ka jɔnw ye Ala y'an da anw fana y'olu da nene ese o ma tiɲɛ e ka baro cɛ e ma fɔ sinankun ni dɔ in kɔni mɛn yɛrɛ de Kuyatilakaw n y'o mɛn yɛrɛ de Kuyate i y'olu mɛn i ma Kulibalilakaw mɛn n y'o mɛn ni Falikulu ayiwa an ka Kuyatilakaw ka ja lajɛ ka na
Bɛɛ kuyatelakaw ka ja ye sisan. Ani Kulubalilakaw. Ne yɛrɛ bɛ k'i sinsin jamu dɔ kelen kan dɛ i dun ka sabali. Sisan a ka di ne ye jeliya yɛlɛma. Anw ye denmisɛnw anw ma kunun ta dɔn nka a ka di n ye bi an bɛ bi ta min na e yɛrɛ ye jeli ye e hakilina ye mun ye bi jeliya kan. O diyara n ye bi jeliya bɛ ka taga ɲɛ. Bon ne bɛ ala deli bɛn ani kelenya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que an y'a sɔrɔ minnu b'a la n'o ye Kanja Kuyatew, Ami Koyita, Tata Bambo, Awa Darame, bon Jalu Damba, an y'a ye olu bɛ ka jeliya kɛ ɲuman yɛrɛ de la olu ma caman ɲɛdɔn bon sisan jeliya kɛra bɛɛ n'i ta fan bɛɛ n'i ta fan moderni bilala kɔnɔ o ka ɲi parce que denmisɛnninw de bɛ sɔrɔ kuma bɛɛ o denmisɛnninw fɛnɛ diyaɲɛtaw par exemple ne ka nin bɔ fan min filɛ nin ye nin moderni ye nin ye denmisɛnninw mais a t'an bali bajuruw ni kiritikarataw ni fɛn caman na donc ne bɛ min fɔ jeliw ye toujours kalan tɛ ban i ye min sɔrɔ i ɲɛ dɛ min si ka kɔrɔ i ta ye baara min na hali n'a tigi tɛ se fosi la hali ni b'o de don a bɛ se k'i bilasira don dɔ la ni yɔrɔnin dɔ ye o ye baara expérience ye i mana mɛn fɛn o fɛn kɔnɔ i bɛ hakilina dɔ sɔrɔ a la i y'a daminɛ min ɲɛ ka tɛmɛ o tigi kan donc o kosɔn ne bɛ fɛ jeli denmisɛnninw an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ minnu fɛnɛ wulila an kɔ u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ɲɔgɔn ɲininka ni ɲɔgɔn faamu bɛ diɲɛ fɛn fɛn la o bɛ taa ɲɛ dɔn o tɛ segin kɔfɛ. Sisan da tora yɔrɔ dɔ la réseaux sociaux bi bi in na aw artistes aw ka vie bɛ cari réseaux sociaux kan. A tiɲɛna an nkalon. Awɔ tiɲɛna an nkalon bon a bɛ ka cari anw minnu ye i b'a sɔrɔ souvent an ta tiɲɛna an nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na mais e yɛrɛ hakilina ye mun ye n t'a dɔn artistes yɛrɛ de b'u ka vie ta ale k'a di wa pour que ka buzz créer ou bien anw faniw ou bien ko ɲɛɲininaw anw de bɛ k'a sɔgɔbɛ. Bon a ka ca a bɛɛ b'a la. A bɛɛ b'a la nin côté ninnu bɛɛ b'a la i b'a dɔn mɔgɔ bɛ baara o baara la bɛɛ ni i dusukun ta yɔrɔ don bɛɛ bɛ fɛ n yɛrɛ ta ka kɛ nin cogo in bɛɛ bɛ fɛ n yɛrɛ ta ka kɛ nin cogo in bon mais minnu y'an nkalonama n'a fɛnnama ninnu ye olu ye mɔgɔ wɛrɛw ye olu tɛ se ka kɛ artistes yɛrɛ ye mais ni artistes yɛrɛ ni dɔnkilidaraw yɛrɛ kumana min ye tiɲɛ ye i b'o dɔn min ye tiɲɛ ye i b'o dɔn. mais o ma nɔgɔ an bolo aw lasɔrɔli teliyala peut-être ka aw ka vie dɔn réellement. A ma nɔgɔn a ma nɔgɔn donc tuma dɔ la an b'aw minɛ fɛn dɔw ma ka sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye a bɛ ten de ni ni mɔgɔ ma jɛ i t'o dɔn kosɛbɛ. mais ne yɛrɛ bolo solution jumɛn de b'o la. bon solution min b'o la a ka di ne ye toujours mɔgɔw ni jeliw ni artistes ka to ka kuma u yɛrɛ ka vie yɛrɛ kan k'a ɲɛdɔn ka sɔrɔ ɲani ka mɔgɔ minɛ ko ma i ka a ta tigi da o kɔni ka di ne ye bon o fana ma nɔgɔn dɔɔni. sinon ala ma mɛ n ye ne ka page dɔw kan n y'i ka photo dɔw ye fɛn caman fɔra ne ma o yɔrɔ in na yen. i ko mun. ne m'o ye yan. ayi. ne ni monsieur jɔlen don wala ko nɛnɛ bonyana k'i dɛsɛra yɛrɛ sisan k'i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ bilen. awɔ a bɛ tan. o bɛ na ne m'o ye o. ne y'a ye ala ma a tɛ tɛmɛ 2 semaines kan fɔlɔ. ɔ y'a ye bon problème fɛ que Bajan tɛ sɔn ne ka bila Facebook kan kosɛbɛ kuma caman bon ne yɛrɛ yɛlɛnna Facebook kan n ka vie yɛrɛ kɔnɔ est-ce que a bɛ tɛmɛ 6 mois ou bien san 1 kan yɛrɛ parce que mɔgɔ de bɛ ne ka fɛnw kɛ nɔ la bon mɔgɔ tɛ datigi bali ka taa fɔ ou bien ni fɛn fɛn fɔra anw ma a bɛɛ bɛ bɛn fɛn fila bɛ yen n'ala y'i ko i b'i sigi n'a bɛɛ ye n'ala y'i kɛ tɔgɔtigi ye i b'i sigi ni ɲuman ye i b'i sigi ni juguman ye n'ala y'i kɛ jamalamɔgɔ ye i b'i sigi ni ɲuman ye i b'i sigi ni juguman ye aw yɛrɛ bɛ ten komi anw bɛ ten parce que i tɛ se ka diya bɛɛ ye bon i man di minnu ye olu b'a fɔ i ma k'a tiɲɛ n'olu y'a fɔ k'a tiɲɛ o fana kana digi i la ala de y'i kɛ tɔgɔtigi ye
donc a cité ne tɔɔrɔ sinon Boutelezi n'a fɔra an ma nin yɔrɔnin na an fana bɛ bɔ sisan nɔ dɛ ka vidéo kɛ voilà o de fana ye problème do an bɛ ka vidéo kɛ ka fɛn nɛnɛ o ma e t'olu kɛ ayi ne t'olu kɛ e t'i yɛrɛ rectifier i b'a dɔn naturellement Ala ma ne kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ka ko ka ca ne yɛrɛ ne daɲa bɛ ten a man di n ye ka to ka bɔ ka réponse di n'o tɛ ne bɛ bɔ n ka ko caman nkalon kalama mais n daɲa tɛ bon bɛɛ n'i cogoya de don dans la vie awɔ mais est-ce que dɔw fana tɛ nin kɛ pour que artiste ka réagir caman fana b'a ko de kama n'u famana i kibaruyaw ma sisan dɔw bɛ i ka capture dɔw kɛ ka fɛn dɔw dilan dɔrɔn k'o bila i tɔgɔ la pour que e ka bɔ ka kuma bon artiste caman fana dɔw fana bɛ yen u bɛ basic créer u yɛrɛ da la k'a di par exemple ne b'a fɔ ara ni basic créer n kan donc ara b'o créer donc c'est pour que opportunité di ne ma parce que mɔgɔw bɛ fɛ ka ɲinɛ ne kɔ dɔw fɛ na pour que ne ka se ka opportunité sɔrɔ dɔw fana bɛ fɛ k'u yɛrɛ kɛ star ye par exemple ni Nɛnɛ tɔgɔ bɔlen don olu bɛ fɛ k'u yɛrɛ fana tɔgɔ ka dɔn u bɛ fɛ ka fɛn dɔ ta k'o da Nɛnɛ na ka sɔrɔ k'an yɛrɛ dɔn bon diɲɛlatigɛ a bɛɛ b'a la o a bɛɛ b'a la ne kɔni nɛnibagaw ni ce n kanubagaw ni ce a bɛɛ Ala ka sɔn ye a bɛɛ Ala ka sɔn ye vraiment waati sera Boutelezi ɲininkali wɛrɛ bɛ yen ou bien bon comme yɛrɛ ko de waati sera n'Ala ma basi kɛ n tɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye Nɛnɛ ni sini kɛnɛya bɛ yen voilà folikan minnu b'i bolo ka se an filɛbagaw ma nin waati in na faniw bɛ yen fan club bɛ Nɛnɛ bolo wa fan club bɛ n bolo oui fan club bɛ n bolo donc n b'u fo k'u barikada min y'a jama fara ɲɔgɔn kan ka ko yɛrɛ sigi sen kan n b'o fo fɔlɔ n'i y'a mɛn Famusa Donibata ɲɛmɔgɔ ɲuman b'i la donc n bɛ Jean Jabate fo Kalajula Sangoye ale ye n ka fans club ɲɛmɔgɔ ye donc n'o bɔra yen n ka fans club jama bɛɛ lajɛlen ne bɛ bɛɛ fo bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji bɛɛ ni ce kanu na WhatsApp kan Facebook kan ne yɛrɛ t'a suivi parce que ne bɛ se ka un mois kɛ souvent n tɛ connecté bɛɛ n'i ka kow cogoya don donc mais n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada n kanubaga bɛɛ ni ce awɔ n'o bɔra la n ka fan minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ hali minnu tɛ n ka fans club la ni Nɛnɛ kanubagaw y'o ye n b'u fo k'u barikada awɔ Saka an tɛ nin ko in kun cɛ ni Nɛnɛ kan duman dɔ ye n'a ye kan in fili dɔrɔn baara bɛ de bɛ o bɛ bɛn Nɛnɛ o bɛ bɛn problème t'o la aye dunuya ne kan bɛ musolu le ma tugun dɛ musoya tɛ taa ɲɛ kɔnɔntɔn tɛ musoya ye kelen de ye musolu musolu ka sɔn musoya ma ni musolu sɔnna musoya ma dunuya bɛ diya ni musolu jɔyɔrɔ la dunuya bɛ diya dɛ ni ne bɔra dɔ ma jɔn ye musolu dɛmɛbaga ye Badara Saja Aliou kabo kirini kisa kirikani kisa fifi kawolo gemu kawolo gemu telena bagitu memole vision nouvelle kane so sorti d'usine na sisa kongandia bama kobangu koloka malali de alutara wele Safiya de turamaga tata kamaraje mejigi barikada jigibo manja autetu ningala ladi turamagama akela kama ladi turamagawa ye muru ilele fe mandengeleke muru ilele fe turamaga turikala ladi turamagama sisarejo turama ne ko dina ne bɛ fasa sama tantɔ mais fasa da la a bɛɛ fara muso de ye cɛ tɔgɔ ma fɔ a si la mais ni cɛ kun fasa dara ne tun bɛna jansan kɛ non a ka ɲi i ko k'i bɛ émission in lajɛ i b'a ka jansaw dɔn ayi non ne tun bɛna ne jansan
dɔ ma sorti d'usine d'a ma ne tun bɛna min di mais a ko komi heure sera ka ban awɔ ko bila ten an b'i fo nɛnɛ a diyara n ye vraiment k'i fo ka furucɛ bɛrɛ fo i yɛrɛ ɲuman na i n'o ka baji an ka foli b'a ye denbaya bɛɛ lajɛlen filaninw bɛ yen baasi t'u la filaninw bɛ yen tɔɔrɔ s'u la baasi t'u la u bɛ troisième année na san wɛrɛ an bɛ taa quatrième année na alhamdulilayi kɔrɔbaya bɛ ka kɛ ala ka sini kɛnɛya di anw seko kɛra nin de ye bi bon appétit filɛbagaw komi don caman bɛ kɔfɛ san'an ka jɛmukan datugu an kanubaga dɔw bɛ yen madame Fɔnba Jɛnɛba Togo an ka foli b'a ye nin wagati in na ni Mariam Karambe ka bɔ Sikɔrɔni an ka foli b'a ye Aisha Jara Abidjan Abubu an ka foli bɛɛ lajɛlen an da sera fɛn fɛn ma an ma se ka fɛn fɛn sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan aw k'an bɛn sini bye bye.